তাই বাকি যে সিদ্ধ ডিক্লেয়ার जायगाया ना जों दासो जरा जों 28 लराय खालायनांगौ प्रस्তুत दाबो फार्स्ट लिस्ट जों साख्लायखो सेकेंड लिस्ट जों खोनानो घोषणा खालायनो तिनिनो माने रेडी जतनो रेडी दाखौनो इलेक्शन नासिङै दं दर আপনি কোনো নাসিংনাनै তো जों 90% जोंहाबो याखै रिका কিন্তু হঠাৎ এমন जों তাবো যে ফার্স্ট লিস্ট যে কারি রিকা কারি মানে পরে তিনি যে এলাই পার্টনার তাবো যে সরকারা জানাই বিজেপি কারণ লিস্ট আউট মানে পরে তো जों মতে উসুরি মানলিয়া ও শীত ন মানে না কা অ্যাডজাস্ট খাইনাই নর সেকেন্ড লিস্ট তা খাইগ্রা দি আপনি কোনো যদি প্রস্তাব ফেকা এটা আবার তরি করি जों আবার সিদ্ধান্ত নাই মানো কিন্তু আবনি আশা কম যে বুঝি মানে তো আবনি আশা কম ওখানে जों ফার্স্ট লিস্ট जों বুঝকাবো ইয়াকরি তো নেরিকা সেকেন্ড লিস্ট তো जों নমিনেশন সাবমিট খাইনাই এই যে 24 ঘন্টা 24 ঘন্টা তো সাইলা পড়ে 12 ঘন্টা নিমিশে আমি সব ফাইনাল ফয়াবো তো বহুত নি ব্যাপার আবনো তোমাসা আছে কিন্তু যদি পাইকা কোন কর এই 9টা লিস্ট ন অ্যাডজাস্ট খাইনাম বাগে রাজিং খান পাতাগ্রা দেইছে দলীয় ভাবে আলোচনা খাইনে তো সেটাই বাদ বাকি ন তাম খাইমা আবো নাইনে তো আ পরিস্থিতি পাইলা তো 12 ঘন্টা নিমিশে আ পরিস্থিতি পাইলা আবো করে আলোচনা খাইনে ও কমিটি নিমিশে ফার্স্ট লিস্ট নগৈ মাখা খরচা বুকুক নিবু কাছে বুকুক নিবু তো আব হাইনা যেবা সেকেন্ড লিস্ট তা আলগা বুকুক ন বুসকাও তো ফাজানাই এরসি চমারে ন সেকেন্ড লিস্ট যে প্রপোজাল আঙ্গাপুর সাইমানা না তা जों এডভান্স আবো সাগরালিয়া সেকেন্ড লিস্ট হামবাই যতন পাইপলাই হামবাই যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস নরকন Indigenous People Front of Tripura IPFT Beskangni TTIDC ni general election notui tini niching press mitti chini je first list candidate जों घोषणा खालायना थांथंगो tini ni je press meetor chini ani logi je manjaknai press meetor botomo chini senior vice president Sri Krishna Kanto Jamatia ji chini yagrawo tongo Vice President Sir Pradeep Kumar Debborma, retired TCS officer, chini tai khoroksa tongo chini Vice President IPFT Sindhu Chandra Jamatia, ba chini tau chairman ex MLA BSc chairman তিনি মূলত chini IPFT ni je prothom je list candidate ni TTIDC ni obono जों घोषणा खालायना थांथंगो फार्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट जों खोना जोंहाबो साख्लायनाय प्रथमबो जों फार्स्ट लिस्ट न सानन थांथंगो तो अली साख्लायनायनि सिगां आं किसेसा ब्रिफ खालायनाय जों IPFT पार्टी ताख्लायनि इलेक्शनाव तिनि सिक जराते केबो बाय जुदों यावै साइसुं लड़ाई खालायना थांथंगो 28टा सीट 28टा चिनि कैंडिडेट रेडी हाइपानो जों प्रथम अवस्थाय प्राथमिक भावे जों 9 जनानि कैंडिडेट जों 24 तारिखआव नमिनेशन रिनानि बागै साख्लायनाय 9 जन जे कैंडिडेट फार्स्ट लिस्ट दंगो যারা 24 तारिख मार्च 2026 नमिनेशन सबमिट खालायनाय बरकंखा सिरियल नम्बर 1 एक दामसरा जम्पुई अरनि कैंडिडेट के उदाराम रियान सिरियल नम्बर 2 11 महारानीपुर तेलियामुरा एसटी अरनि कैंडिडेट धनंजय रियान नम्बर 3 12 रामचंद्रघाट एसटी स्वपन देवबर्मा आंनि जी 13 सिमना तमाकारी एसटी राजेंद्र देवबर्मा 5 19 आमतली गोलाघाटी विकास देवबर्मा 6 21 अम्पीनगर एसटी 23 अम्पीनगर एसटी जसोदा रानी जमातिया 24 रायमाबेली एसटी चरणबासी त्रिपुरा 25 नतुन बाजार मालबासा
প্রণব ত্রিপুরা 9 নম্বর 26 বীরচন্দ্রনগর কলসি এসটি জিতিরাম ত্রিপুরা ও 9 জন যে চিনি ক্যান্ডিডেট বরফ খানা 24 তারিখ মার্চ 2026 জানজানি রিটার্নিং অফিসার নে আরো বড় নমিনেশন সাবমিট খালাইনাই ও তাই বাকি যে সিট আবার পরবর্তী সময় বড় নমিনেশন সাবমিট খালাইমানি পরে जों साख्लायनाय जतन जागोन दिनैनि बिसिङावनो मोटामुटि रेडिं दंजाक जों नेक्स्ट टाइम आबो साख्लायो बर 25 तारिखआव नमिनेशन साबमिट खालायनाय ओ जे किसिसा जे मेसेज अबना सानानि बागैनो दिनैनि प्रेस मिट नि बिसिंथि नांनि बुसखांगो समाफाखिया पाइपलाय हामबाय किछु जदि कप दंखानके साइमान 18 বিধানসভা ইলেকশন অ্যালায়েন্স বিজেপি বাই 21 এডিস ইলেকশন অফ অ্যালায়েন্স বিজেপি বাই ইয়া 2026 তাকে ব্যতিক্রম খাবো দাহুজরা অনর অ্যালায়েন্স নি সিট শেয়ারিং নি কক খাপিলে না তাম বাকে দাহুজরা অ্যালায়েন্স নি কোন কক আইপিএফটি সব সময় না তাতালসিয়া পরিষ্কার সাও যেসবা খানা দাংখা খানা গিয়া जोंहाबो सागला जे जों ताकले वानसुका जे चिनि जे आगि बसुं साका प्रेस मिट नि बिसिंथि जों नमिनेशन इलेक्शन डिक्लेयार घोषणा नि सिगां जोंनो जेहेतु जों 2018 नि सिमि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बाय जों जुत दंगो दाबो सरकाराव दङ नो दाउ अबतो एडिशन नि मेटार बा जों अब साइसं लराय खालायबानो अब त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेन्ट तो जों जुत न दङ कोनो असुबिदा गैया एखाय हाइफानो बरनो जों साजा जे जों जे बीजेपी नि जे स्टेट सभापति न थांगै मालाय साजा जे जोंनाव 13 तारिख मार्च नि बिसिङावनो जाहाथे साइ रिजांनांथ' जे जों कि ताकलाय माने एকক भाबे दा लराय खायनो ना जुत भाबे दा लराय खायनो के 13 तारिख मार्च नि बिसिङाव जोंनो साजा दिहिनै जों अनुरोध खालाय काबजा एखाय नर जतन साइमानो कथार किछु ककरै जारा बुबाग्रा नि टिप्रा मथा पार्टी बाय जे बीजेपी नि जे सेंट्रल दिल्ली जे टीम बरंनि बिसिङाव दर कसा कसिदा हिन जोंहाबो तै कोनो सालिया ठीक न কিন্তু বরংনি বিसिं অ্যালায়েন্স नि बागै বরং যে যেভাবে দূরাদূরি নৌকা এরপরে বসুন কিছু তো নাসিংকা বরংনি কিছু সমাধান দাম তারসে জরা তো 300 জরা কোনো সমাধান মায়া আর এরপরেও কোনো মেসেজ মায়া একাই চিনি ইয়াগো মাত্র 2-3 দিন সময় দङ যে কারণে जोंहाबो তাই বরংনি আবনা বরংনি সে জামেলা পাইয়া কমকা जों बायतामो जामेला पाइना